baru nahan. Apa lagi? Nama lagi kalau aku dia beli kita kunci, saya beli pos baru beli. Kok? Jadi nuclear force beli berbeda itu lah. তাহলে প্রোটন মধ্যে রিনফোর্সিং ফোর্স দ্বারা সমান হয় না বলে দিলাম একটু যাও যার মানে তারপরে মেডিকেল অপরচুনিটি নিউক্লিয়ার ফোর্স যে হচ্ছে রিনফোর্সিং ফোর্স তার হচ্ছে স্ট্রং কিন্তু তাহলে এখানে যেটা তোমার নিউক্লিয়ার ফোর্স ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট ইন্টারঅ্যাকশন নন ইন নেচার আমার নেচারে আমার প্রকৃতি এরকম স্ট্রং ফোর্স হচ্ছে দিয়ে নিউক্লিয়ার ফোর্স কাকে আমরা ধরে রাখবো যে ফোর্স মানে ধরে রাখবা কাকু নিউক্লিয়াস টুগেদার নিউক্লিয়াস মানে proton और neutron despite the strong electrostatic force of repulsion between the protons proton ভিতরে repulsion force লাগিবা সত্ত্বে যদি এত proton को এই nuclear force করা হচ্ছে বাঁধি কিনা রকম এই লেখায় যে তো relative strength of gravitational electrostatic and nuclear force भी तो आपको पता है gravitational force तो एक नंबर फॉर्मुला बॉन्ड कौन है फ्रॉम longest interaction माने न्यूक्लियर फोर्स होती कंप्यूटर में अधिक स्ट्रांग फोर्स तो strongest force in nature it was nucleus inside the nucleus despite of electrostatic force of person between proton nuclear
देखो आमाने हमरा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कोन करे न्यूक्लियर सानन को धरि रखे कोड करे कोडिंग न्यूक्लियर भितरे प्रोटॉन मानक मध्य रिपल्सन रो फोर्स लागिनो सत्ते न्यूक्लियर फोर्स मते कोन करू बाकी ना ओके और हम यदि रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिबा तो होची कोन ग्रेविटेशनल फोर्स आगोटे होची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगोटे होची यदि ग्रेविटेशनल फोर्स हम एक मानिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of 10 to the power 36 और न्यूक्लियर फोर्स of न्यूक्लियर फोर्स of 10 to the power 38 हम बुझी पारछे कोन अले न्यूक्लियर फोर्स ए दुईटार कंपैरिजन रे बहुत बड़ बा बहुत स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स वैल्यू जदि 1 मानिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 over 36 टाइम्स 8 रो अधिका और न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स आरो 10 over 38 टाइम्स कौन 10 1 रो बुझी पड़ता कौन माने ता माने ए आकु देखिला हमको बड़ लागुची कि सबटर स्ट्रांग के सबटर वीक सबटर वीक के ग्रेविटेशनल सबटर स्ट्रांग के न्यूक्लियर फोर्स अब मझिले के रहता इलेक्ट्रोस्टैटिक देखि दियो रिलेटिव स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ ओके नंबर 2 प्रॉपर्टी लिखो शॉर्ट रेंज फोर्स 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 रे लिखो शॉर्ट रेंज माने बुझी पड़ता शॉर्ट रेंज माने गोटे वाईफाई ऑन हम कहबो जे क्लास रूम रे बसिले आराम से ऑपरेट कर पारो वाईफाई कोनो मोबाइल वाईफाई न अछि जे तुम आराम करिले कनेक्ट कर के बोलो हम जदी ये बिल्डिंग खड़ी की मानो रोड ऊपर पड़ा देन कोन हो और ये पाइबो रेंज पाइबो रेंज कोन हला शॉर्ट रेंज मतलब अल्प मीटर पर आए नेटवर्क पहुंचो तो ये बहुत पूरा पर्यंत जहाँ नेटवर्क पहुंचो तब भी लॉन्ग रेंज जो अल्प दूर पर्यंत जहाँ नेटवर्क पहुंचो तब भी शॉर्ट रेंज माने करो ये न्यूक्लियस ठीक है बुझिबो ये न्यूक्लियस एडी गोटे माने करा इलेक्ट्रॉन अछि आ गोटे प्रोटॉन सब इलेक्ट्रॉन तो नाही न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉन परिगले करबो गोटेला प्रोटॉन आ गोटेला आको भितर आर मास माने करा mp आ मास है n आको भितर को फोर्स लागिबो ग्रेविटेशनल फोर्स लागिबो नि ताइमोन लागिबो माने करा गोटे प्रोटॉन अछि आ गोटे न्यूट्रॉन अछि एमानक मध्य कोन कोन फोर्स लागिबो गोटेला एमानक मध्य लागिबो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गोटे लागिबो न्यूक्लियर फोर्स ओके वर्तमान ये न्यूक्लियस भितर थिबा गोटे प्रोटॉन आ गोटे न्यूट्रॉन कथा हम कहि माने करो ये ला आर
ଆଉ ଚାରିପଟେ ମନେକର ବୁଲୁଛି ମୁନ ତାହେଲେ ଆର ବା ମୁନ ଭିତରେ କୋଉ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବ କୋଉନ ଆର ବା ମୁନ ଭିତରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଅଛି ଠିକ ସେତିକି ଦୂରରେ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଆର ଆଉ ମୁନ ଅଛି ठीक ସେତିକି ଦୂରରେ ଯେତିକି ଦୂରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆର ଆଉ ମୁନ ଏମିତି ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଅଛି ତ ମତେ ଟିକେ କୁହ कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मध्य को फोर्स लागो ये के लागो को फोर्स ग्रेविटेशनल कोन ये के न्यूक्लियर फोर्स लागो आछला नो कारण वर्तमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मध्य दूरत्व कोन है बहुत अधिक है तो जेहेतु बहुत अधिक है ये देश रे देखा गला जा कि कोन न्यूक्लियर फोर्स आ लागो न्यूक्लियर फोर्स केवल कोठी लागुची ना जेतबेले ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा भीतर रहउछन न्यूक्लियस यदि न्यूक्लियस बाहर को यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जेतबेले जाउछंती मानलो मध्यरे कोनसी न्यूक्लियर फोर्स आ लागू यार माने न्यूक्लियर फोर्स कोबडे फोर्स ला शॉर्ट रेंज अल्प दूरता में लागे কিন্তু যদি ডিসটেন্স বহুত অধিক হইব ডিসটেন্স को যদি বহুত অধিক করতবা তাহলে প্रोटॉन और न्यूट्रॉन মধ্যে न्यूक्लियर फोर्स लागू नाही যা দেখা গলা तो न्यूक्लियर फोर्स गोटे लॉन्ग रेंज फोर्स में गोटे को फोर्स शॉर्ट रेंज किंतु ग्रेविटेशनल फोर्स हां गोटे लॉन्ग रेंज फोर्स छोटा छोटा पार्टिकल मान को मधुरे भी लागे और डिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं गले भी ताको भितरे भी लागे तो डिस्टेंस बहुत अधिक हेले भी ग्रेविटेशनल फोर्स लागु कि बहुत कम होले भी लागु तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी गोटे लॉन्ग रेंज फोर्स किंतु न्यूक्लियर फोर्स गोटे लॉन्ग रेंज फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स या अल्प दूरता मध्य न्यूक्लियस मान को मध्य लागे तो न्यूक्लियर माने प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जदि बहुत दूर को पड़े तब संख्या मध्य न्यूक्लियर फोर्स लागो नाही सेटा केते दूरता हम एठी देखि दबा सेटा को टिके लिखो लेखो कर दो लेखो न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स nuclear force is a nuclear force is a short range force it operates only up to a short very short distance very short distance of about 2 to 3 per minute from a nucleus या मानेला कि प्रोटॉन मतलब स्केल प्रोटॉन स्केल न्यूट्रॉन आता भीतर दूरता होची मानकर खूप कमी তাহলে এই কেসে নিউক্লিয়ার ফোর্স লাগে কি না লাগে লাগে কিন্তু যদি আমি দূরতাকে বহুত করে দেবে সাপোজ এটি প্রোটন এটি নিউট্রন মানकर এটা 5 ফর্মি তাহলে এই কেসে নিউক্লিয়ার ফোর্স লাগিব না কারণ দূরতা বহুত আমরা অল্প ডিসটেন্স পাই 2 ফর্মি ভিতরে যদি দূরতা হবে তাহলে নিউক্লিয়ার ফোর্স লাগিব অথবা দূরতা যদি 2 ফর্মি বা 3 ফর্মি ଅଧିକ ହେଇଗଲା নিউক্লিয়ার ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ নিউক্লিয়ার ফোর্স লাগিব। ওকে, नंबर 3 ଲେଖ। 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 12 + 1 = 24
Variation with distance. Number 3 variation variation with distance. Graph potential energy versus distance. ग्राफ आपको ड्रॉ करना दिखेगा ग्राफ इधर हमारे ग्राफ ड्रॉ करो डायग्राम बोलो डायग्राम बोलो the potential energy ready
এটা পটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে ডিসটেন্স অ্যাক্সিস এই পটেনশিয়াল এনার্জি কত এই জায়গায় পটেনশিয়াল এনার্জি এই জায়গায় होगा अरे ये एक्सिस ऊपर पोटेंशियल एनर्जी से का होगा जीरो ये एक्सिस ऊपर डिस्टेंस का एक्स ऊपर y का वैल्यू क्यों y एक्सिस ऊपर x का वैल्यू और ये जो पॉइंट है এটা को एक्सिस ऊपर আর एक्सिस ऊपर কোন যে পয়েন্ট রে পোটেনশিয়াল এনার্জি কে করা হবে আমি যদি এইটু ইয়ার পাছিবা যদি এইটু ইয়ার পাছিবা এই পয়েন্টের পোটেনশিয়াল এনার্জি কে জিরো যদি এইটু ইয়ার পাছিবা তাহলে ডিসটেন্স ভ্যালু কমুচি না বড়িব কমিব না বড়িব ইয়ার পাছিবা ইয়ার বলে আর ভ্যালু বড়িব ইয়ার পাছিলে আর ভ্যালু ইয়ার বলে ये बॉडी को यार बस এটা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রাফ আমি आपको জানিবার আছে বাকি ইয়ার বলে আর ভ্যালু বড়িব ইয়ার বলে আর ভ্যালু তো দেখা গেল यार যদি আমি দেখি ইয়ার কসবা তাহলে আর ভ্যালু কোন হবে আর ভ্যালু কম হচ্ছে যদি আর ভ্যালু কম হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালু কোন হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালু বড়িব पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बॉडी को आकार जहां इंडिकेट करे इंडिकेटर का मध्य कोण रहिछि एठी कोण रहिछि एही कोण हो इक्वल्स যদি আমি a2 z দিবা তাহলে r ভ্যালু কোন হবে বডিলে r ভ্যালু বডিলে যেটা তুমি a2 z କୁ বলা পোটেনশিয়াল এনার্জি কোন হবে पोटेंशियल एनर्जी का कारण कौन बचे जेड को बोले निकल तो जेड को असले के लिए ऊपर बोला डिस्टेंस की तरफ कम हैला पोटेंशियल एनर्जी बढ़िला और रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी बढ़िला यहाँ हम के दोनों जी न्यूटन फरक मध्य रे कोन होबो रिपल्सन ठीक तो जब हम जेड को दिबा तो आर वैल्यू बढ़िबो आर वैल्यू बढ़िले ग्राफ द्वारा पड़ुजे आर बढ़िले पोटेंशियल एनर्जी कोन होउछ कम होउछ तो पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फॉर्मूलाटा यहां इंडिकेट करे कि यहां के मध्य कोण रहुछि यहां में बदल तो डिस्टेंस कमिले पोटेंशियल एनर्जी बढ़े और रिपल्सन में डिस्टेंस बढ़िले पोटेंशियल एनर्जी कमे और कोण होबे जतले न्यूक्लियर मान का मध्य रे डिस्टेंस केते हेतु पाखापाखि 0.8 फर्मी 0.8 এটি লেখা আছে আমি ফন্ট দিয়ে লিখবা এটি পাশাপাশি এটি দেখো তো পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ মিনিমাম at a distance of 0.8 ফর্মি তো পোটেনশিয়াল এনার্জিটা সর্বনিম্ন যেতেবেলে না যেতেবেলে দুইটা নিউক্লিয়ার মধ্যে ডিসটেন্স কেতে হইতিব 0.8 মনে করো ইয়ে হলো ଗୋଟେ প্রোটন ইয়ে ଗୋଟେ প্রোটন এমানে মনে করো পাখুକୁ আସୁଛନ୍ତି আচ্ছা এমানে অ্যাকচুয়ালি কোন হউতিবে এবারে পরস্পর কোন করবে কিন্তু মনে করো মই এক্সাম্পল পাখুକୁ আনুছি যদি আমি পাখুକୁ আনি ভিতরে ডিসটেন্স ভ্যালু এমানে কিন্তু দূর লাগাও আর যদি মই দিও পাখুକୁ আনুছি তাহলে আঙ্কর পোটেনশিয়াল এনার্জি কোন হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এমানଙ୍କ মধ্যে হଉଛି কোন ইকুয়াল মনে করো দুইটা নিউক্লিয়াস দূরত্ব যাচ্ছে ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିଜଣକୁ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆର କଣ ହେଲା ବଢୁଛି ତ ଦେଖିଲା ଆର ବଢୁଥିଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ବଢୁଥିଲା ଆର ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ ଏଇଟା କଣ এটা হবো আট্রাকশন শো করবে মানে পরস্পরকে অ্যাকচুয়ালি কোন করবে টানুଛନ୍ତି কিন্তু ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଏଠି ଯେମିତି ଏ ଦି ଜଣ ସତରେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ କଣ କରୁଛି ପାଖକୁ ଆସ ତ ଡିଷ୍ଟନ୍ସ କମିଲା ରିପଲ୍ସନ ହବା ସହିତ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କମଉଛି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କମଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଉପରେ ମାର୍କ କରୁଛି
ମୋ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହଉଛି ଆଉ ମୋ ଏନର୍ଜି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ଆଉ ଆଙ୍କର ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ ହଉଛି ये जड़े कौन बिकॉज ये नियम दूर आगे दूसरे दूर था ऑटोमेटिकली और ಇದು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಟಾಣಿಲಿ ಹಾಕು ಟಾಣಿಲಿ ಹಾಕು ಮಾಡಲಿ তাহলে যদি ମୁଁ ଆକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବି ତାହେଲେ ହାତ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା କଣ ହବ କମିବ ତାହେଲେ ଦୂରତା ହାତ ଭିତରେ ଦୂରତା କମେଇଲା କି ମୁଁ କମେଇଲି ପାଖକୁ ଆଣିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି ୱାର୍କ କଲି କାମ କଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲି ଆଗରେ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯଦି ୱାର୍କ କଲି ତାହେଲେ ମୋ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ଆଗ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲି କୁହା ହେଲା ଦୂରତା କମିଲେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ ହୁଏ ବଢିଯାଏ ଆଉ ଦୂରତା କମିଲେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଯଦି ବଢୁଛି ତାହା ଆମକୁ କଣ ସବୁ କରୁଛି ଫାଇନାଲି ଯୋଉଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହଉଥିବ ସେଇ ଆକୁ ହିଁ କୁହା କଣ ହବ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ଯୋଉଟା ମନ ଥିବ अच्छा तो ग्राफ तमे कोन लिखा या तमे मन रखिबो हमको एते अमिता लिखबार आवश्यकता नाही तो बहुत सारे देखो और एटी दो पॉइंट पॉइंट पर लिखना है तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी एटी दो आर रेजिस्टेंस ये is equal to 0.8 0.8 मतलब वन पर में देखो ना 10 का पावर माइनस 8 नेक्स्ट पॉइंट और आर तो लिखिए potential energy is negates the
तार उल्टा लिखो if the separation between the neutrons increases if the separation between the neutrons increases their potential energy decreases तार उल्टा लिख लो तार उल्टा करो if the separation between the neutrons increases their potential energy decreases this indicates that the attractive force between them पहले उल्टा लिख पहले उल्टा लिख पहले उल्टा समझ लिख पहले अगर कौन लिख दिया और distance are nearly equal to 0.4 for me nuclear force becomes 0 nuclear force becomes 0 कितना करेक्ट है अब नंबर लिखो चार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज इंडिपेंडेंट nuclear force is charge independent nuclear force is charge independent that is a nuclear force between protons between neutrons and between proton and neutron is nuclear force between proton nuclear force between neutron and nuclear force between proton neutron মানে সমস্ত পরস্পর সহিত সমান যদি নিউক্লিয়ার ফোর্সটা আমরা ডিফাইন କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟନ କେସରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ ଯାହା ଲାଗନ୍ତା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କେସରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ ସେଇଆ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରୋଟନର ଚାର୍ଜ ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ ନ୍ୟୁଟ୍ରନଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋଟନ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ वाला ମାଡି ଗଲା ତ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ
चार्ज ऊपर निर्भर करंता যদি নিউক্লিয়ার ফোর্স চার্জ উপরে ডিপেন্ড করंता তাহলে प्रोटॉन ক্ষেত্রে যদি নিউক্লিয়ার ফোর্স লাগंता न्यूट्रॉन ক্ষেত্রে যদি নিউক্লিয়ার ফোর্স লাগंता नहीं यदि डिपेंड करता जाए কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল क्या देखा है कि प्रोटॉन ভিতরে একটা ফোর্স न्यूट्रॉन ভিতরে একটা ফোর্স प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ভিতরে একটা ফোর্স তবে ফোর্স সমান তাহলে নিউক্লিয়ার ফোর্স তার উপরে ডিপেন্ড করো তার উপরে ডিপেন্ড করিলে अलग अलग आएगा क्योंकि सब केस कौन हो सब केस समान हो तो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड करो और द पॉइंट नंबर 5 देखो सैचुरेशन इफेक्ट देखो सैचुरेशन इफेक्ट से न्यूक्लियर फोर्स तो सैचुरेशन इफेक्ट न्यूक्लियर interacts only with its neighboring nucleon. सैचुरेशन इफेक्ट कौन लेके आवे सैचुरेशन इफेक्ट लेके न्यूक्लियर फोर्स सोर्स सैचुरेशन इफेक्ट दैट इज न्यूक्लियर इंटरैक्ट ओनली विद इट्स नेबरिंग न्यूक्लियर আমরা মনে করা বড় প্রোটন আছে তো সরাউন্ডিং এর সব প্রোটন বা নিউট্রন থেকে তাদের সহিত ইন্টারঅ্যাকশন বা ক্রিয়া হচ্ছে কিন্তু তার সরাউন্ডিং আরে কি যদি জুড়ে যদি আমরা আর একটা প্রোটন বা কিছু আছে তার কাছে যদি সম্পর্ক রইব মানে দেখতে পাবো সাপোজ এই অবজেক্টিভ ছিল এটা একটা প্রোটন এমটি গুড়ায় আরে প্রোটন আর কোন আছে নিউক্লিয়স এই নিউক্লিয়স ভিতরে গুড়ায় প্রোটন আছে আর কোন আছে গুড়ায় প্রোটন আছে আর কোন আছে আর নিউট্রন তোমার করা এই যে প্রোটন আছে আর ইন্টারঅ্যাকশন আসইতো तो ये प्रोटॉन रो संपर्क तारी सराउंडिंग वाला सहित किंतु देखिए जो प्रोटॉन बा न्यूट्रॉन जो मिला आर आसइतो ये संपर्क रखो नहीं ये आ सहित कुछ संपर्क रखो नहीं ये आ सहित कुछ संपर्क रखो नहीं केवल सराउंडिंग वाला सहित ये जन पड़ोसी वाला सहित संपर्क रखो कि अन्य वाला संपर्क रखो सैचुरेशन तो सैचुरेशन इफेक्ट मानेला कि गोटे न्यूक्लियस केवल तार सराउंडिंग पर नेबरिंग न्यूक्लियस सहित इंटरैक्ट
इंटरैक्ट करे इंटरैक्शन जो रहे अन्य मानक सहित इंटरैक्शन रहे दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन बुझिपारे कि न्यूक्लियर इंटरैक्ट्स only with its neighboring পড়োশী মানকের সাথে সম্পর্ক রয়েছে অন্য মানকের সাথে সমস্ত সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে না কেবল পড়োশী মানকের সাথে সম্পর্ক রয়েছে স্যাচুরেশন এটা হলো 5 নম্বর 6 নম্বরে দেখো এক্সটেন্ড স্টিম ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্ট স্টিম ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্ট তিন এটা কিন্তু ডাইরেক্ট মনে রাখবো আগে কিছু বুঝতে নাই স্টিম ডিপেন্ডেন্ট দেখো নিউক্লিয়ার ফোর্স nuclear force is steam dependent steam dependent ಅದರಲ್ಲಿ nuclear force is two nucleons having parallel steam having parallel steam stronger is stronger than that stronger than that between two nucleons having anti-parallel steam chemistry steam quantum number plus half minus half basically ये देखो तो मोनोक्रोन चलो और ये मने करो आज ये बटे न्यूक्लियन प्रोटॉन और ये भी बटे प्रोटॉन अरे कौन है सेम वे स्पिन अच्छा आपका मतलब न्यूक्लियर फोर्स লাগিব और ये ला बटे प्रोटॉन और ये ला बटे प्रोटॉन তাহলে মানে সেম ওয়েতে স্পিন লা হবে মানে অপোজিট ওয়েতে স্পিন হবে বুঝলি কেমিস্ট্রি বুঝতে পারলে ভালো হবে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবে অথবা খালি বদল শুনি বুঝলে স্পিন or the plus half minus half rho উপরে আমি স্পিন করে চলে গেল কিন্তু সেম ওয়েতে লাগবে ইনফিনিটি অপোজিট ওয়েতে লাগবে তো করে গেল और स्पिन অফ মিনিট কম হবে বুঝিয়ে দাও কেমিস্ট্রি কথা বুঝতে পারলেন তাহলে ওয়েতে যদি সেম ওয়েতে ಈಗ ಪ್ರೋಟೋನ್ ರೋಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ লাগিব ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಗೋ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ অপোজিট ವೇಳೆ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿವ ಸೇಮ್ ವೇಳೆ ರೋಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ তাহলে ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಡಿಗೆ এই ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಡಿತಾ ಹೋಗೋ এই ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ তাহলে মনে রাখো নেক্সট দেখো নম্বর क्या है एक्सचेंज फोर्स exchange force
a nuclear force is a force. It is nuclear force between two nucleons. Continue or by meson I will actually take it down with the mission next class. Nuclear force. All the politics. Non-central force. Non-central force. Non-central force. Because the nuclear force. The nuclear force between two nucleons. The nuclear force between two nucleons does not act. Does not act. ACP does not act along the line joining. Along the line joining their centers. Along the line joining their centers. Along the line joining their center. একটা ডিসকাস করবা সব প্রপার্টি মিটিং হইবে দেখবা পড়িবা আউরি দুই তিনটা ক্লাস লাগিব
सौमेंद्र